सुवर्णरेखा नदीर लगातार छः छः थर बन्या आसी बालियापाड़ ब्लॉक 7टी पंचायत संपूर्ण क्षतिग्रस्त होता बेले 2टी पंचायत बलरामपुर एवं बालिकुटी पंचायत को बाद दि जाइए जेहतु यही पंचायत शह शह हेक्टर चाष जमी पानी बुड़ी चाष नष्ट होता बेले यही पंचायत को कौन क्षयक्षतिर घोषणा करा एने कि पंचायतवासी किसी दिन तले दाबी उपस्थापन करते चाषी समावेश करते तेज सहित सीधा सड़क आलोचना करवा बर्तमान यही पंचायत स्थिति केमती कौन रही चाषर अवस्था केमती कौन रही आज्ञा मुझे देखुची आपण धान मूली सब धरिक बस धान हवा संभवपर नुह तो कौन समस्या है अंचल ये अंचल सार ये तो समस्या बारंबार जल बन्या आसी ये सुवर्णरेखार जो बन्याटा आसूची ये तो 6 थर बन्या आसला से आम तली सब नष्ट हो जापर पुणी आम इाड़ू सियाड़ू बहु आड़ू तली संग्रह कर रुई 6 थर पर एथर 5 थर पर एथर 6 थर बन्यार ए परिस्थिति कौन कर आज्ञा चाष कर हेक्टर हेक्टर जमी आम मान मान जमी चाष कर लोन लोन करके परिस्थिति आम पड़ जाए छः थर बन्या आसला आप केते थर चाष कले थरे चाष बन केते थर चाष कर 4 थर रुई सारे 4 थर यहाँ 5 थर यहाँ यही परिस्थिति निश्चित भाव में जो प्रथम थर बन्या आसला चाष क्षतिग्रस्त है पुणी चाषी मैंने आशा बांधि बसते पुणी आउ बन्या आसब ना चाष बंचीज तेणु से चाष आरंभ करते पुणी बन्या आसला पुणी चाष क्षति है पुणी बन्या आसला पुणी चाष क्षति है एमती 6 थर बन्या आसी 5 थर चाष क्षतिग्रस्त हो सारी तेज आउ पाखे संबल कि ना आपको किभली भाव में चाष कर किसी अर्थ भी ना तेणु से किभली भाव परिवार प्रतिपोषण कर बस से चिंता रही आज्ञा कौन कहे आज्ञा मोर कहबार को हूँ जहाँकि ये उत्तर अंचल जल सुवर्णरेखा पानी आसी रायढेंक सुनाकणिया श्रीरामपुर जामुला चलीगला इत्यादि एमती बहुत गाँ जल आसिक आमर यही गहिर बिल पहुँचुची बारंबार आम तला पकई प्रथम एग्रीमेंट करी तापर बन्या आसला सी तला चलीगला फेर पुणी द्वितीय थर पकईलु द्वितीय थर बन्या आसला सी तला चलीगला चलीजा इमिती 8-10 दिन बंद हो गला जल आसला ना आमर चाषी मानकर उत्साह बढ़ी उठिला ये पड़िया जमी चषी कईटू तला आनी बिहान जेटी किलो 110 टंका नाखा केजी बिहान खरीदी करी आमे पकईलु लोकों पाखु जिते बिहान आने को गलु से सार तार मजूरी सबूटाक सी बहन करी आमको नेला तली आनी आनी बहुत आड़ू आम आनी तली रुई बहुत आशा करी यही थर सप्तम थर बन्यार जहाँकि यही चली जाइए आपण मैंने तो आसीचंती देखुचंती जहाँकि आप चाष कर चाष कर अर्थ खर्च कर अर्थ केमती भरणा करेंगे किमिति भरणा करवा आम तो गरीब लोक खाइते पाऊनु सरकार साहाय्य निहाती दरकार निश्चित भाव में से सरकारी साहाय्य को अपेक्षा कर बस कारण थरे चाष बचाई से 4-5 थर चाष कर सारे ए बाबद अर्थ खर्च कर तेणु से अर्थ कि भरणा करेंगे किभली परिवार मोर आहार दे से चिंता रही आज्ञा कौन कहे आज्ञा आम जिते थर चाष कले प्रथम थर जहाँ जमी चाष करते घर पाखर जो गहना पत्र थाली बासन थिला सेगुड़ा सब बंधा बंधा पकईक आम चाष करते चाषर परिस्थिति तो यह चाष आ संपूर्ण नष्ट हो गला आ सरकार बहादुर जे कौन आम प्रति सहानुभूति देखइबे आमे सेया को चाहिए बसचु आउ ये जो बालियापाड़ ब्लॉक 6-7टा ब्लॉक जहाँ किंचित सरकार आर्थिक सहायता पाइथवा स्थले आमको वैमात्रिक भाव में देखा जाउछि निश्चित भाव वैमात्रिक मनोभाव देखा जाउछि कारण से कहवा कथा जो जो चाष क्षतिग्रस्त होती जदि सरकार किसी भी साहाय्य करती ताले जमी मालिक नहीं जब जो भाग चाषी मैंने किभली चलिए से तो सरकार किसी साहाय्य करेंगे से कौन सहित आलोचना करेंगे आज्ञा कौन कहे आमर कहवा कथा हूँ आम सुवर्णरेखा बहुत दूर कम से कम 8-10 किलोमीटर दूर होकिंतु आमर जो सुनाकणिया पाखर पाटा आसूची चलीगला ये आमर जामकुंडा पर्यंत जिते सब पानी आम ये गरीबिल को गड़िक आसे जदि बा आसे ये पानी मास तक पानी छाड़ ना आम 2 थर तला पकईले चलीगला तापर आम सेपटू सुनाकणिया सीताटिया सिंगला सेपटू बिहान सब आनले माने 10 किलो बिहान को 2000-3000 टका बिहान आने आनले कौन पाई ना जेहेतु पानी मझे खाँचीगला बिल टोला पानी रहा ना आम से बिल को 2 गार 3 गार 4 गार ना पकईकी सब आम रुईले रुआ सरी गोटे सप्ताह जाइनी
ଫେର୍ ଆମେ ଆସିଗଲା ଆଉ ଯଦି ବି ଆସିଲା ଏଇ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଉ ପାଣି କେବେ ନିଷ୍କାସନ ଏ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହେବନି ଇଏ ଚାଲିଗଲା ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହେବନି ପାଣିର ଆମର ଯେଉଁ ବନ୍ଧଟା ଯଦି ଆମର ଯଦି ଝଲଝଲିଆ ପାଖରୁ ଯଦି ବନ୍ଧଟା ଯଦି ହୁଏ ଆମର ଜାମକୁଣ୍ଡା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହେଲେ ଆମେ ଯାଇକି ସ୍ଥାୟୀ ରହିପାରିକି ଚାଷ କରିପାରିବା ନହେଲେ ଭାବରେ ଏଭଳି ଥରେ ଅବସ୍ଥା। ପାଣି ମାଡ଼ିଲେ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ଚାଷ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ଉପସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଝଲଝଲିଆ ପାଖରେ ଯଦି ନଦୀ ବନ୍ଧ ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆଉ ପାଣି ଆସନ୍ତା ନାହିଁ ଆଉ ଚାଷ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ ତେବେ ଏ ନେଇକି ଚାଷୀ ସମାବେଶ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଲେ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଉ ତେବେ ଆମ ସହିତ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜ୍ଞା ଚାଷୀ ସମାବେଶ ଡାକିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଆଲୋଚନା ହେଲା କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା ମାନେ ଆଗରୁ ଆମର ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଉଛି ବନ୍ୟା ଘୋଷଣା ଥିଲା 3 ବର୍ଷ ତଳେ 3 ବର୍ଷ ତଳେ ଘୋଷଣା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ରିଲିଫ୍ ବି ପାଉଥିଲେ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇ 3 ବର୍ଷ ହେଲା କୌଣସି କିଛି ମିଳୁନାହିଁ ଏବଂ ଏ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ନାହିଁ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆମର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସମାବେଶ କରିଥିଲୁ 2ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସମାବେଶରେ ସମସ୍ତେ ବି କହିଥିଲେ ଯେ ଆମର ଦେବେ ଯେ ଆମର ଯେ ଚାଷମାନଙ୍କ ଯେଉଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଆନ୍ତୁ ଯଦି ନ ପାଇଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି ତେବେ କାହିଁକି ବାଦ୍ ଦିଆଗଲା ଯଦି ଚାଷ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ କାହିଁକି ସରକାରଙ୍କ ଏ ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ସାର୍ ମୁଁ କହିବା କଥା ଏଇଟା ଆମର ଏଇ ଉତ୍ତର ଅଞ୍ଚଳର ଏଇଟା ନୂଆ ନୁହେଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପାଚିଲା ଧାନ ହେଉ ବା ଯେ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଛତର ବନ୍ୟା ହେଉ ଏରକ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ବିଗତ ଦିନରେ ଆମେ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ବୋଲି ଆମେ ଘୋଷଣା ଥିଲି କିନ୍ତୁ ଏ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମକୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ପରିସ୍ଥିତି ଯେଭଳି ଭାବେ ଚାଷୀ ଚାଷ କରି ତାର ମାନେ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ସେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ପାଇବ ନାହିଁ ଲୋନ୍ କରିଛନ୍ତି 550 ଟଙ୍କା ମଜୁରୀ ଦେଇକି ରୋଇଛନ୍ତି ତଳି ବି ଯାଇଛି ବାରମ୍ବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ପଡ଼ିଛି ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ବୋଲି ବସିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାଷ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛି ତାକୁ ଭରଣା କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାଠିକର ପାଠ କାରଣ ଯେଉଁ ଚାଷ କରିଥିଲେ 5 ଥର ଚାଷ କରିକି ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ସମ୍ବଳ ସାରିଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧକ ରଖି ଚାଷ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯେ ଚାଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଗଲା ଆଉ ଚାଷ କରିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହଁ ତେଣୁ କିଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କ ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି ମୁକୁଳେଇବେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଋଣ କରିଥିଲେ ଋଣ ଅର୍ଥ ପରିଶୋଧ କରିବେ ସେ ନେଇକି ଚିନ୍ତା ରହିଛନ୍ତି ଯଦି ସରକାର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମୂହ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଦେବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବଳରାମପୁର ରଞ୍ଜନ କୁମାର ବେହେରା କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।